Nakadawat og medalya ng sugatang magiting gikan sa Police Regional Office Negros Island Region ang nasamdan nga mga pulis atol sa gikasang buy-bust operation niadtong Mayo 11, 2026 sa sitio Talaptap, Barangay Talaptap, lungsod sa La Castillana. Ang maong pasidungog, personal nga gitunol ni Acting Regional Director Police Brigadier General Romano Cardenio kang Police Captain Michael Muñez, ang Deputy Chief of Police sa La Castillana Municipal Police Station. Kinsa nakaangkon og mga samad dinunggaban. Si Muñez ang nagsilbing assistant team leader sa operating unit sa police station. Pursuant to National Police Commission yung mga circular number 25 as 007. Italian ng Guatemala meeting. Hereby awarded to Police Captain Michael Agui Muñez, 0-3294, Pro K9 Bag, for being wounded during the buy-bust operation. That occurred on May 11, 2026 at Sitio Talaptap, Barangay Talaptap, Castillana, Negros Occidental. Gawas sa medalya, gisiguro usab sa Acting Regional Director ang hingpit nga suporta sa organisasyon alang sa dinalian nga pag-ayo sa opisyal. Sa pagkakaron, anaa na sa lig-on o stable nga kahimtang si Police Captain Muñez samtang nagpaalim sa Doctors Hospital sa syudad sa Bacolod. Sa samang bahin, gihatagan usab sa susamang pasidungog si Police Corporal Gerson Guache kinsa nakaangkon og minor injury sa maong buy-bust operation apan outpatient. Nagpabilin ang pasalig sa PRO-NIR sa paghatag og bilis sa sakripisyo sa ilang mga personahe tungan sa pagpadayon sa hugot nga kampanya batok sa ilegal nga drogas ug kriminalidad sa tibuok rehiyon. In the heart of changing lives, ni si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music News Authority.